Hello! Jour 21, défi live 365 jours. Hello! أهلين وسهلين، إن شاء الله تكونوا بخير. comment vous allez? Hello مها، أهلين. Hello مريم. صباح الفل ياسمين كريم. Hello banque et conseil. أهلين أهلين أهلين. On est au jour 21 du défi live 365 jours. Ça fait plaisir de vous voir. Et bien, Yuma, l'inspiration du jour, c'est les ventes aux enchères. C'est bien ou pas bien? أهلين ريم. Ben, اليوم الصباح j'ai fait une visite pour une vente aux enchères. عادة واني مروحة في الطريق قلت ça peut être l'inspiration du live d'aujourd'hui. هكاك نحكي لكم عليها. Est-ce que فما شكون معنا déjà il a fait des ventes aux enchères? Hello Dogan. Hello Mariam. أهلين. Vous êtes en train de faire la pause repas, je pense, Maï, hein? 13h17, midi 17 في تونس. قلت لكم عاد اليوم مشيت عملت visite pour une vente aux enchères. Comment ça se passe لنا تنجم تلقى les annonces que ce soit على السيت نتاع tribunal وإلا تنجم تلقاهم على application اسمها ليسيتور. وفي السيت نتاع tribunal وإلا في لا إله إلا الله محمد رسول الله في السيت ليسيتور يبدا موجود شنو لو بيان l'adresse du bien la date نتاع الفيزيت تصير مع un huissier ou en même temps le jour de la vente. Normalement فما entre 2 semaines et 3 semaines entre le jour de la visite et aussi le jour de la vente. معناتها فما un délai نقول انت بالنسبه ليك c'est un délai de réflexion وفي الفيزيت معناتها تلقاها une queue والا با فورسيمون انت والبيان وانت والوقت وقتاش. مثلا اليوم c'était une visite entre 11h et midi. اني j'étais la première qui a fait visiter. ويحط لك زاده في الديسكريبتيف يحط لك c'est quoi la superficie نتاع l'appartement, يحط لك قداش est-ce que il est occupé ou pas. بعديك sur place bien sûr تعرف est-ce que vraiment il est occupé ou pas. خاطر parfois on a eu احنا des visites وقتها c'est marqué sur le site qu'il est pas occupé, or quand مشينا sur place il est occupé. كيف يحط لك زاده تلقى فما الشرطه تلقاهم موجودين. اللوغي تلقى فما الشرطه ان كاو مثلا اللوكاتير ولا البروبريتير ما خلاش لويسي يدخل باش يفيزيت لو بيان. وشنو اخر en tout cas voilà فما des informations معناتها par rapport à l'appartement, par rapport les charges نتاعو الكل. mais il faut toujours prendre ces informations ديما avec des pincettes. شنو معناتها hello وسام اهلين. والله يا حسرة وسام عندي برشا ما لقيتكش، ان شاء الله تكون بخير. قلت لكم عاد du coup en fait في les ventes هذوكما les informations اللي يتحطوا ديما avec des pincettes. اك علاش le jour de la visite حاول انك انت تاخذ الماكسيموم d'informations que ce soit من l'entourage, que ce soit من locataire اذا كان فما locataire, propriétaire اذا كان فما terrain d'entente, l'huissier. حاول انك انت تاخذ ماكسيموم d'informations باش نهار اللي انت باش تمشي للتريبيونال ديجا عارف روحك على شنو قادم داكودوا. Aussi il faut savoir que tu peux pas chiffrer les travaux facilement على خاطر معناتها
c'est pas évident, le tour il est très rapide, tu peux pas voir tout, selon bien sûr l'état de l'appartement. Ah très bien oui c'est alhamdoulilah alhamdoulilah. Du coup voilà معناتها تحاول انك انت تاخذ الماكسيموم d'informations d'accord. ومن بعديك une fois que انت تمشي كل شيء vaut mieux que تكون déjà عندك فكرة، والا اذا كانك حاجة معناتها الابارتمون نقولوا احنا يتنتريس فريمون ولا لو بيان يتنتريس فريمون، انك تهز معاك déjà des artisans، تمشي انت des artisans باش يشوفوا معناتها لو بيان معاك، وينجموا يعطيوك au moins une fourchette، خاصة اذا كان تفهمش في لي ترافو، يعطيوك au moins une fourchette haute بالنسبة لي ترافو à faire. و très bien انا عملت لا فيزيت شفت كل شيء. لا فيزيت راهو با فورسيمون نورمالمون سي سون رونديفو، tu es là وقت اللي يجي دورك تدخل، والا اذا كان جيت من الاولانيين تدخل رابيدمون. et parfois ça peut être une visite groupée معناتها كي يبداو فما برشا ناس تدخلوا vous êtes à plusieurs. ومن بعد تجي الفاز نتاع معناتها لا فونت aux enchères اللي هي تكون في التريبونال en tant que انت بارتيكولير تنجم تحضر. اما لكن انتي باش تدخل في الفونت معناتها نقولوا احنا باش تعطي السوم نتاعك ما تنجمش، على خاطر لازمك tu dois être représenté par un avocat d'accord. يلزم يكون عندك افوكا، والافوكا بور كو تو سوا ريبريزونتي يلزمك تقرا حسابك من قبل. معناتها يفو دوني ان شيك دو بانك دو لوردر ا بوبري معناتها دو 20% دو لا ميز اللي حطها دو ديبار. وهكاكا الافوكا ينجم يرفع معناتها في بلاصتك، ينجم يلي معناتها يلي وزونشير في بلاصتك وانت تنجم تكون حاضر معاه هو. اما قبل ما تدخلوا تفسروا انه ابارتير دان سارتان مونطون اللي انت تلقاك ديجا عملت الكالكول دو رونتابيليتي نتاعك، عرفت معناتها لو بيان نتاعك كيفاش ينجم يكون معناتها l'exploitation نتاعو، تا في ليتود دو مارشي، tu connais le secteur. هذاك الكل بيان سور سي في اون امون معناتها انت وانت داخل تعرف روحك وقاري بحسابك شنو هما لي فري que tu vas avoir derrière. خاطر راهو une vente aux enchères elle n'a pas du tout le même processus qu'une vente normale. Et c'est l'avocat qui fait à ta place معناتها هذاك انت من قبل ما تدخل تقولوا voilà tu as le plafond jusqu'à tel montant ما تفوت هذاك ما تزيدش داكو. ونفس الافوكات تلقاه يبدا عنده plusieurs dossiers راهو تلقى عنده معناتها برشا دي dossiers. et voilà تعطي الشيك دو بانك. ونورمالمون لي افوكا ينجموا ياخذوا معناتها نقولوا احنا اونورير على البارتي هذيك، اما نورمالمون ياخذوا اونورير كان ما تسي غراتوي نورمالمون. هذاك شوف ان افوكا كي في سا غراتويتمون، وياخذوا كان كذا كان انت تو ابورتي لادجوديكاسيون معناتها كان اذا كان انت معناتها لابارتمون ولا لو بيان ايموبيليي تاح لك انت. اي كيما قلت لك نجم تحضر ان طونك بارتيكولير. ومن بعديك ما تنساش انه في لا فونت aux enchères راهو ان كونساي يلزمك انك انت تكون soit tu es sûr de ton financement soit tu as la somme totale en cash. على خاطر راهو معناتها la marche arrière tu perds ce que tu as mis معناتها au départ et c'est pas évident. وحاجه اخرى moi ce que je vous conseille خاطر برشا ناس يقول لك وي في فونت aux enchères نعمل des affaires مش نورمال. وبالحق اني جو كوني خاصه دي مارشاند دو بيان ils font des affaires de fou معناتها في les ventes aux enchères. اما معناتها يلزمك تكون عارف السيكتور نتاعك وعارف خاصه les charges que tu as derrière، على خاطر les charges il faut que tu les prends en considération. Derrière, tu vas avoir à payer tout ce qui est les frais de l'huissier, les frais d'avocat, puis tu vas payer normalement le banque l'appartement le chef de l'homme, le banque il a حطيته معناتها qu'il a mis aux enchères. يعني فما beaucoup de frais derrière اللي هما il faut que tu fais attention ليهم ou tu le prends en considération pour que tu ne sois pas surpris. Sachant que même si derrière t'as pas pu financer عندك 2 mois suite à l'adjudication انك انت tu valides معناتها الدوسيي ما تخلص كونطون ولا à travers un prêt، علاش نرجع نقول c'est bien انك انت عندك le montant en cash. اذا كان معناتها ما الفinancement
financement في الاخر البنك بدلت رايها ولا ça a mis du temps وكل au moins que toi tu peux le financer avancer l'argent هذاك et derrière tu peux refinancer le bien هذاك la banque تجي تشري un bien et derrière tu peux le refinancer dans les 3 mois après avec la banque. Et comme ça tu peux maintenant exploiter le bien, y a pas de souci. حاجة أخرى زاد مهمة quand tu as c'est bon le bien il est maintenant c'est toi qui l'as emporté derrière ما تنساش إنه المونطون تاع l'adjudication هذيك تتحط على السيت نتاع التريبونال واذا كان فما شكون واحد يجي ويل معناتها il donne معناتها يسورونشيري عليك انت مينيموم 10% هو ياخذ لافير معناتها مش لو فات لا ساي السوم تاعها اللي كنتي ساي يلزمك تستنى انكور 10 جور ولا 15 جور باش بالحق تقول لابارتمون معناتها تاعها عندي. Badika, pour vous partager le volet vente aux enchères, c'est bien ou pas bien. Les stratégies immobilières, il n'y a pas quelque chose de bon et autre qui est pas bon. إذا كان أنت aujourd'hui نقولوا احنا tu as le cash qu'il faut وعندك la gestion de risque qu'il faut وعندك نقولوا احنا كي عرفتك la niaque pour aller معناتها plus loin, tu peux commencer par une vente aux enchères. خاصة إذا كان أنت عندك une connaissance de que tu as validé le projet, كنت حاضر في la visite, tu as bien étudié le marché, شفت مليح le calcul de rentabilité de cash flow, عرفت le cas pessimiste et le cas optimiste نتاعك, avec quelle stratégie tu vas louer, ولا est-ce que فما locataire, est-ce que tu peux le faire sortir, est-ce que le propriétaire, le cadre الكلي, hein, est-ce que فما les travaux, إذا كان فما des travaux, est-ce que tu les as étudiés avec الكلي إنك أنت شفته, très bien, tu l'as validé. On dit que oui, vas-y, tu peux commencer par une vente aux enchères. Il n'y a aucun souci. À la khat, même dans la formation, j'ai une vidéo spécialement pour ça, les ventes aux enchères. Ça peut maintenant donner un bon levier ou une bonne plus-value, maintenant les ventes aux enchères. Hein. Aux aides à savoir bien gérer son stress ou et on dit son ego. À la khatrash. نصيحتي ليك زاده انك انت تمشي une vente déjà tu تحضر في tribunal وتشوف comment ça se passe وتشوف واقعد بركه في الاناليز وشوف c'est une vraie guerre de coq. شنو معناتها باش تلقى فما بليزيور مارشون دو بيان, باش تلقى فما تونسيون كيفني, فما غمزات لا سورونشير, ما فما برشا حاجات اللي ساعات اقعد جوست لاحظ parfois un bien aux enchères يمشي اغلب برشا من un autre bien sur le marché على خاطر c'est juste l'ego qui est entré معناتها تولي c'est plus ثاني ولا باش ناخذو مش انت عرفت. Du coup voilà, n'hésitez pas d'être détaché émotionnellement من الفولي هذاك بالنسبه للابارتمون. عندك tu es entré déjà les salles نتاع les enchères, عارف روحك et le montant هذاك c'est le plafond, je peux pas aller plus loin sinon je suis perdant, je suis hors du prix du marché, je ne vais pas plus loin tout simplement. من غير ما تقول لا il me le faut والا تكون فما des petites tensions, l'ego il monte هني نجم نشري pour montrer ta capacité d'achat. Non, n'entre pas dans ce jeu. Ou pour travailler ce volet là اذا كانك معناتها نقول واحدة في كل الاكسيتاسيون هذيك ولا تعرف روحك انك انت هكاكا, نزيد با انك انت تمشي ديجا وتحضر في دي زونشير من غير ما تعمل محامي هكاكا, تعرف روحك tu peux pas participer. على فكرة باش نحكي لكم حكاية تضحك. مرة حضرت في تريبونال لونشير وتلمون سيتي une très très belle affaire. هي تتحمس كيف تبدا une très très belle affaire وتوقف على ان بري وتقول يا ليتني خذيت محامي يا ليتني. اي بالمره هذيك كان هكاك راجل ايماجيني من الببليك معناتها كيف يعني جاي عرفتي يشوفك هو ما il a pas mis en place un avocat, قال je le veux نحبه. Du coup العباد كي غزبت له عرفتك باين عاود يكوني با لا بروسيدور. pour vous dire parfois بالحق تنجم انك انت ما خديتش محامي مي فما دي زافير يتعداو محليهم كيما زاد كيف ينجموا يكونوا سبب. نيزيت با انك انت تمشي وتشوف شوفوا سور لو سيت دو تريبونال اللي نتوما فيه, ولا كيما قلت لكم على لي سيتور وهكاك تنجموا
تنجموا تعرفوا les ventes اللي هما موجودين dans votre secteur tout simplement. تنجم انت déjà par curiosité تبدا بالسيكتور نتاعك وانت ماشي. sinon اتوما تنحكي نعملوا لايف نحكي على les ventes aux enchères نتاع فرنسا كهو اتوما تنعملوا لايف على les ventes aux enchères نتاع تونس. Et voilà. Du coup, à partir de ce moment-là, ben, en fait, tu as l'appartement, tu payes son montant et tu peux... La procédure après, bien sûr, c'est la même qu'un autre appartement normal. Tu fais tes travaux s'il y a des travaux. Tu mets en location. Voilà. L'appartement de Talium, elle est visité. Vraiment, c'est une résidence qui est nouvelle. Il est loué. Le locataire... Mais il n'y a rien à faire. Ça se voit, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Il nettoie bien l'appartement. Il entretient bien l'appartement. Il n'y a rien à dire. C'est un appartement qui peut être bien exploité en courte durée. Quoi d'autre? Voilà. Sinon, mon conseil par rapport aux ventes aux enchères, كما قلت لكم mon conseil, ne commencez pas par des ventes aux enchères, clairement, sauf si tu as le cash qu'il faut et en même temps tu es عندك la gestion du risque, là, tu es déjà entrepreneur dans l'âme ou entrepreneur dans d'autres domaines et que finalement tu sais que tu vas avoir des expériences, des problèmes que tu dois gérer. Mais en fait, une vente aux enchères, c'est un peu ça aussi. Enfin, un package اللي انت ماكش تعرفوا plus ou moins اللي تكون معناتها مقتنع به. وإذا كان quand même c'est un volet تحب تمشي فيه, il y a de très belles ventes معناتها sur terrain, sur le marché معناتها اللي هو معناتها نقولوا احنا tu peux être, c'est plus accessible sans tout ce tralala et cette énergie des ventes aux enchères et au même prix si c'est pas mieux, d'accord. Même si tu vas aller dans les ventes aux enchères, tu peux aller par la suite ou aller sur d'autres volets اللي تحب تمشي لهم كيف ما le marchand de biens ou tu es dans un achat revente ou la femme حتى فما la case aussi résidence principale type de des maisons. Ben, en fait, il y a beaucoup de résidences principales qui peuvent être aux enchères. Voilà, mon conseil c'est ça. Et essaye de travailler un peu aussi ton ego petit à petit. امشي اعمل des visites. هكاك au moins عندك فكرة ce qui peut être de tout ce qui peut être. اعمل برشا دي فيزيت خاطر مثلا اني الفيزيت نتاع اليوم طيارة على الاخر بارابور دوطخ فيزيت كو جي في دوطخ فيزيت ما يخليهمش يدخل جملة اللوكاتير ولا البروبريتير ما يخليهمش يدخل جملة ونجم يكون معناتها دي معناتها سياح وكل شيء فهمتوا. علاش قلت لكم الشرطة تبدا حاضرة, الشرطة مثلا ديما حاضرة مع الويسيي اوسي بور لو بروتيجي وهكاكا تنجم انك انتي عندك idée au moins pour plusieurs visites. ما تعرف روحك à quoi tu t'attends. هذا un point. Deuxième point, امشي احضر في tribunal en tant que juste spectateur sans mandater un avocat. Pour mandater un avocat, il faut déjà les chèques de banque معناتها نتاع la 20% de la mise de départ. وهكا انتي بيدك بديت تدخل في البان sans avoir à quel côté tu vas agir ou tu vas acheter l'appartement. Sauf si tu fais comme l'exemple de la musique qui est à partir de ce moment-là, c'est de l'expérience. Tu prends confiance en toi et tu vas plus loin. Et voilà. J'ai vu une question passer de Imen, quelque part. Imen, s'il est loué, pourquoi il va se vendre aux enchères? En fait, il est loué, ou le locataire il paye son loyer, mais par contre, c'est les propriétaires qui remboursent pas la banque. Et peut-être aussi que c'est une résidence nouvelle. Peut-être aussi qu'ils ont acheté en rouloahna cher par rapport au marché. Peut-être c'est une vente de défiscalisation. C'est quoi la situation des propriétaires? Peut-être qu'ils ont perdu des revenus. Le souci peut-être فهمتها. C'est pas ça, c'est que oui on peut avoir un loyer mais par contre est-ce que on rembourse le crédit derrière فهمتها.
نعرفش معناتها c'est quoi vraiment l'histoire derrière. Du coup voilà, par rapport aux ventes aux enchères, c'est un peu ça. Très bien Zeyla. Je vous dirai, est-ce qu'on ira plus loin, voilà, dans ça. Et l'eau ahlem, 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 نعمل في live les ventes aux enchères, bien ou pas bien, نحكي في فرنسا. Est-ce que ça te dit qu'on fait un live نتاع تونس مع بعضنا؟ قلت لكم عاد, voilà, c'est un peu ça la procédure. C'est bien que vous ayez conscience de ça. C'est un volet que vous pouvez aller فيه وتنجموا تعملوا فيه معناتها برشا des affaires باهين, mais en même temps faites attention خاصة كما قلت لكم par rapport au côté émotionnel et par rapport à l'ego une fois que vous êtes au tribunal. بالحق راهو عيشاها en tant que spectateur وبعديك نحكي اذا كان فما عباد ils peuvent partager معنا. تو اذا كان نجمت اني كيف نمشي نسوي ما يحبوش هما تسوي, تو نحاول انه حتى جو في des petits audios ولا حاجه. Hello Hanoun. En fait, c'est par rapport aux ventes aux enchères, mais là je vais partir, mais le live il sera enregistré. Tu peux revoir le live depuis le début. Je partage un peu mon retour par rapport aux ventes aux enchères. Ou l'inspiration c'était ça aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai fait une visite d'un appartement qui sera vendu aux enchères. Hello Alouen, Ehlin ou Sehlin, alhamdoulilah, j'espère que toi aussi tu vas bien. Très bien, Ahlen. Très bien, tu me dis. Ok, mais les jma, on colle comme en fait, c'était qui m'a partagé de l'histoire. C'était une réunion mise à jour ma Fadila où on m'a dit que les visites et j'ai fait le fête ou toi comme fait le live. J'ai fait des stories à la khat et j'étais dans une énergie de gratification comme je fais que مش normal par rapport les retours de la première masterclass نتاع Wealth Magnet. اليوم c'est la deuxième masterclass où ça fait plaisir. C'est un programme où on travaille à lire notre relation avec l'argent. جردنا من كل حاجة عنا par rapport à l'argent. قاعدين نخدموا des exercices, des ateliers et ça fait plaisir par rapport à toutes les personnes qui sont en train de partager. اليوم c'est la deuxième masterclass. Jeudi prochain la troisième et celui d'après la quatrième. Et c'est des masterclass enregistrés. D'ailleurs, il y a des personnes qui nous ont rejoints après la première. Ils ont vu et revu la première, ils ont fait les exercices. حاسيلو اني بيدي راهو قاعده نقدم معاكم في l'étape هذه مش normal على خاطر ce programme, je l'ai conçu avec tout mon parcours, tout ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Mais encore, je suis convaincue, j'ai encore des choses à travailler. Je vais travailler encore et je vais partager avec les participants de Wealth Magnet mon avancement sur tout ça. Et je partage beaucoup de choses intimes, des histoires وكل شيء. لحسيل الجماعة نتاع Wealth Magnet يعرفوني أكثر منكم. عندهم حاجات عليا أكثر منكم. حاسيلو اكثر منكم bien sûr اللي تبعوا فيه اذا كان فيهم جماعه مش في Wealth Magnet, mais je partage beaucoup de choses intimes. Là peut-être j'ai une croyance aussi que je ne suis pas encore prête à les partager لنا قاعده نكتب فيهم اللي توا موجود في Wealth Magnet. Il fera partie de mon livre قدرة ربي اللي باش نحكي فيه على tous ces volets de travail sur soi par rapport aux croyances, de travail par rapport à l'argent, les expériences que j'ai eues, que ce soit l'enfance, que ce soit l'entourage familial, personnel. On va pas se le cacher, c'est tout ça qui nous impacte au quotidien par rapport à nos décisions et nos actions. وإذا كان ما عرفناش كيفاش نخدموا عليه الحاجة هذية, on va avancer là, hein. On peut avancer, on peut attirer de l'argent, mais est-ce qu'on arrivera à bien le gérer? Est-ce qu'on arrivera à aller plus loin? Est-ce qu'on n'arrive pas à le rentabiliser, à le fructifier? على خاطرش مثلا اذا كان انتي مثلا تشوف قول اسمعني ولا نعرف j'arrive à épargner, j'arrive à mettre de côté, اما سبحان الله وين نحط نسوم تجيني حكايه تمشي الكل. قولوا لي est-ce que نتوما vous sentez ce sentiment ولا لا, والا
زاد عرفتك اللي تبدا تطلع لك هكا دي بتيت كرويونس اللي تو سامبلومون كبرنا بهم. اني ربي سبحان الله يحبني فقير، امبوسيبل نكون اغني، جو لو فوا تري لوان الحاجه، جو لا فوا تري لوان الحاجه هذيك. زعما باش يجوني دي كليون، زعما عرفتك اللي توي دون سو سونتيمون دو مانك، toujours dans le sentiment du manque. Ben en fait tout ça on travaille sur ces volets là في wealth magnet. خاطر نمن انه une bonne partie c'est cette partie psychologique, c'est la moitié du chemin. ومن بعديك bien sûr le côté pratique au quotidien. اني كيفاش نعمل، اعطيني une méthode de budget كيفاش نعمل اللي هي applicable حتى en société. Comment je peux اني je mets à côté, comment je peux fructifier, comment je peux aller plus loin, comment je peux tatati, comment je peux aller vers d'autres leviers, comment je peux aller sur d'autres domaines, comment je peux, ben en fait tout ça je le partage. Et aussi quel portefeuille, quel dispositif, le côté fiscal, c'est beaucoup de choses maintenant que je vais en parler. Les huma ba j'affiche des pistes de réflexion. Je te demande des pistes de réflexion. Maintenant, moi je vais prendre la décision à ta place. N'artique inti قدامك le puzzle, n'artique tout ce qu'il faut, ou inti وحدك tu vas faire ton propre puzzle. على خاطر ولاو les idées واضحين قدامك، على خاطر tu vas t'inspirer de ce que j'ai dit pour le mettre dans ta vie. D'accord. Il y a beaucoup de choses en profondeur que je comprends. Hein. S'il y a aujourd'hui des personnes parmi nous, que soit ils sont pas encore à ce stade, ou ils y croient pas, c'est pas grave. Maintenant, c'est juste drôle, ce live il est pas fait pour moi, ou je trouve maintenant d'autres lives, l'investissement ou la haja qui pourront t'intéresser. C'est tout simplement soit tu n'es pas encore prêt, ou il y a encore du travail à faire sur soi. Ça fait plaisir de parler avec vous. Le sujet du jour 21 du défi live 365 jours, c'est les ventes aux enchères. Pour ceux qui viennent de venir, marhaba bikom, vous êtes à la pause repas, shahia taïba, ou بالنسبة لكم لو صحفتوكم, ou ceux qui ont raté, ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay. هيا نهاركم احلى الايام. اني نمشي نكمل mes réflexions par rapport à la masterclass de ce soir. J'ai hâte, on va se voir en live, j'ai beaucoup d'énergie. وعلى فكرة باش نبارطاجي معاكم حاجة، قلت لكم راني je suis sur la transparence sur ces lives، نعطيكم معناتها vraiment l'envers du décor. Et en fait, les diapos ne sont pas prêts pour la masterclass. Par contre, l'acheminement de la masterclass, il est prêt dans ma tête. Qui fait qu'il est prêt? Il est prêt, les grandes phases sont prêts depuis que Khadija قالت لي على الفازة هذيك واني خططت لها j'ai mis en place le programme. Depuis la dernière masterclass jusqu'à aujourd'hui, mon inconscient حتى واني راقدة والله نخمم في comment je vais acheminer mon discours dans la prochaine masterclass اللي هي celle d'aujourd'hui. شنو معناتها؟ معناتها توا على l'instant T اللي احنا توا ماضي ساعتين غير 4 بتوقيت فرنسا. Mes diapos ne sont pas finis. Par contre, je sais très bien ce que je vais mettre dedans. على خاطر depuis la dernière fois, mon acheminement واضح وعارفة شنو نعمل فيه avec l'énergie, avec l'amour. ونتخيل روحي حتى واني قاعدة جو في لا ماستر كلاس وكل شيء. والله كيما نحكي لكم. Sophie, la masterclass c'est payante. Hein. J'ai partagé dans les stories, vous pouvez contacter l'équipe pour nous rejoindre. Hein. Cette masterclass, elle est payante. En fait, c'est 4 masterclass. Hein. C'est le programme Wealth Magnet. Bonjour Amani, c'est toujours avec un grand plaisir de vous écouter et d'entendre vos riches conseils. Du coup voilà, j'ai voulu partager معكم ce volet-là. على خاطرش معناتها j'ai aucun doute وما نقلقنيش جملة كيف نقول لكم توا الديابو نتاعي مش حاضرين. على خاطر اني نهار اللي حطيت البروغرام نعرف شنو باش نحط فيه لي grandes lignes. من الماستر كلاس الفايته حتىكش لليوم et ben en fait je sais très bien comment je vais acheminer. L'inconscient تاعي يخدم عليه. دي الحاجه دي magnifique, il faut que je la mets en place. Comment je peux la mettre en place et comment je peux l'orienter. Mon discours comment ça va être. L'énergie là باش نعطيها كيفاش. Le retour d'énergie نشوفو كيف de me coacher.
شفت هذاك الكوليكي je le visualise معناتها finalement c'est mes pensées اللي هما جايين من les croyances نتاعي خاطر اني les croyances نتاعي نمني اني j'ai fait un bon parcours نمني اني خدمت برشا en profondeur على الحاجات هذيا ومازلت قاعده نخدم et c'est ce que je partage معناتها dans le groupe Wealth Magnet قلت لهم honnêtement que اني وحكيت لهم حتى les croyances اللي خرجوا لي وحكيت لهم حتى mes sentiments اللي هما خرجوا لي suite au premier exercice على خاطرش c'est la vérité, je suis moi, je suis comme ça. Je vous donne des choses que j'ai faites ou نبارطاجي معاكم, mais en même temps grâce à vous aussi قاعدة نخدم على برشا حاجات باش encore نمشي في des paliers اخرين و j'ai partagé aussi des chiffres معاهم, j'ai partagé des objectifs, حاسين où je suis معناتها sans نقولوا احنا sans filtre. على خاطر لاني انكور مازال عندي مثلا شفت مثلا نقول لك نحب نبارطاجي معاكم لوبجيكتيف دو شيفر نتاعي نقولوا احنا الشيفر ما بارمي النوايا نتاعي مي اون ميم طون هذيك كرويونس قاعده نخدم عليها انكور بلوس وين اني نجي نقول لكم عليها نحس حاجه تقول لي لا مازال بكري باش انت تقولها هذيك شنو معناتها مازال بكري باش انت تقولها معناتها مازال عندي كرويونس ترافايي داكو دوا فينالمون معناتها ويلو مال اني نقولها مي انكور بالنسبه لي لي با انكور طون باش نقول بارطاجيت معاكم لي شيفر دافير نتاع لا ويلث مانيات وشفتوا معناتها جو فوز دي ديجا بكري 12 ممبر فينالمون اللي يعرف معناتها قداش ويلث مانيات يي بو فير معناتها لا مولتيبليكاسيون بارطاجيت معاكم حتى من الاول قداش من واحد كيفاش لونطري بروغريسيف نتاع البروغرام كومون جي بو جوي ان بو معناتها افيك لونيفير بارابور ا سا بارطاجيت معاكم بالنسبه للسولوكاسيون كيفاش فوالا مي لوبجيكتيف النيه نتاعي اللي اني عطيتها في اول ديفي لايف مازالت قاعده تجي en tout cas voilà je vous partage avec transparence tout ça et voilà si vous voulez nous rejoindre pour ce soir avec grand plaisir je vous donne l'accès vous pouvez voir la précédente masterclass et nous rejoindre en live pour celle-là. Et si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave, c'est tout simplement vous n'êtes pas prêt à passer à l'action. Vous êtes là et ça fait plaisir de vous voir. على خاطر juste que نتساو كيف نقول كلمة هكا où ça tombe dans la bonne oreille, elle est en train de germer ou ça vous allez passer à l'action un jour, pas forcément dans l'achat de formation là. Vous passez à l'action, que vous prenez soin de votre argent, vous faites votre budget, vous passez dans l'investissement immobilier, vous allez dans d'autres volets de richesse, tout simplement vous êtes épanoui au quotidien financièrement, indépendamment, même si vous restez salarié. Mais l'essentiel c'est votre choix et que vous avez le privilège du choix. D'avoir des revenus complémentaires. Hasilou, ma mission c'est ça, c'est que ma voix توصل أكثر عباد. إذا كان باش نكمل هكاك مانيش باش نمشي نعمل الديابو نتاعي. هيا نقول لكم نهاركم زين. Et à ce soir pour ceux que je vais voir à la masterclass. هيا ليلتكم زينة. مش ليلتكم زينة نهاركم زين. باي باي.